전 세계인들이 부러워하는 유럽의 화려한 삶. 누구나 한 번쯤 가보고 싶어하는 여행지 유럽. 하지만 빛이 밝을수록 어둠도 짙은 법이죠. 화려한 빛에 가린 사각지대에서 소리 없이 신음하고 있는 이들이 있습니다. 유럽 발칸반도의 작은 나라 알바니아. 시간이 멈춰버린 이 나라는 최근 심각한 취업난에 허덕이고 있습니다. 일자리가 없어 가난한 사람들은 더욱 가난해질 수밖에 없는 악순환이 이어지고 있는 것입니다. 알바니아의 수도 티라나에서 차로 약 1시간 반. 산악지대에 위치한 시골 마을 리브라자드에서 오늘의 주인공 엘사를 만날 수 있었습니다. 평범한 시골집처럼 보이는 이 집은 사실 엘사 외할머니의 집입니다. 엘사와 엄마는 얼마 전부터 외할머니의 집에 얹혀 살고 있습니다. 아빠가 돌아가시고 엄마와 단둘이 살던 집이 하루아침에 무너져 버렸기 때문입니다. 엄마와 엘사는 여기 산 이후로 말수가 부쩍 줄고 웃음이 사라졌습니다. 주변의 곱지 않은 시선 때문입니다. 무슬림이 90%인 사회의 특성상 결혼한 여자가 친정으로 다시 오는 일은 흔치 않습니다. 외할머니는 이들 모녀를 볼 때마다 마음이 미어집니다. Po majnona, po den mami, po punon janim me qese me plasmas, me shijë me bidona, po trisim, po biu, se s'kemi të ardhura. 남겨질 딸과 손녀를 생각하면 눈물만 흐릅니다. 엘사는 10년 전쯤 갑작스런 사고로 아버지가 돌아가셨고 1년 전에는 살고 있던 집마저 폭우 속에 힘없이 무너져 버렸습니다. E kam rritë Elsën me shumë vështirësi. Duke mbledh bidona. Gjitha I kam ba. Gjitha më kanë dalë ndihmë ekonomike. Gjëj sa ndihmojnë dhe njerëz të mi, më ndihmojnë dhe kumshit. 엄마도 예전에는 이렇게까지 절망적이지는 않았습니다. 하지만 이젠 일을 할 수가 없습니다. 바로 아픈 몸 때문입니다. Sepse kam një vajzë të vetme dhe me kushtet vështira për arrest. Ka mundësi me futni në punë këtu? Të marrën punë njerëz, sepse është produkt ushqimor edhe që do më falni, kur po të ke mundësi për një punë më të lehtë që nuk ka të bëjnë me operacione që kemi mëna në fabrikë, unë do ju njoftoj veta dhe me kënaqësi do më marrë punë, qoftë se do mundem. Okej. Do bëj shmosje të faleminderit. Mirupafshim. 역시나 거절. 예상했지만 또 마음이 무너집니다. 왜 가난하면 아프기까지 할까요? 이런 상황이 원망스럽습니다. Jam në Sëmur, ku isha më përpara isha mirë, punoja të fabrike plastikës, tani që jam smur më refuzojnë të gjithë. Së di si do t'ja dalë tash, me kushtet e mia të vështira ekonomike. 우리나라 나이로 올해 중학교 2학년인 엘사는 학교에 있는 동안에도 마음이 편치 않습니다. 집에 있는 아픈 엄마 걱정에 학교 수업은 날로 어려워만 지고
특히 영어가 어려워 보충 수업을 듣고 싶지만 엄두도 내지 못합니다. 집에서라도 공부할 수 있으면 좋으련만 엘사에게는 그것조차도 사치인가 봅니다. Momentet më të bukura ka qenë ditëlindja. Mama ime gjithmonë më përqafonte në mënyrë ndryshe, më me shumë dashuri. Mënyra se si ajo më jepte dhuratat ishte diçka ndryshe nga çdo gjë tjetër. Edhe kjo ishte për mua shumë mirë. 친구들이 보충 수업을 듣는 동안 엘사는 봉지 하나를 들고 산을 오릅니다. 한참 웃고 떠들고 꿈꿔야 할 소녀가 거친 야산에서 작은 약초들을 땁니다. 엄마도 아파서 일을 못하는 상황에서 이런 작은 일이라도 해야만 하기 때문입니다. 15살 소녀가 지기에는 무거운 삶의 무게. Unë po bëj këtë punë të vështirë nga që mamaja ime nuk gjeti punë sot edhe dua që të ndihmoj familjen time sadopak me këto ardhura që do siguroj, që të kemi të paktën diçka për të ngrënë. Për mua nuk është shumë e vështirë, edhe pse është e vështirë që rruga është e rrezikshme, po duhet që ta bëj këtë punë. 엄마가 할 수 있는 유일한 일은 강가에 널린 플라스틱을 주워다 파는 것뿐입니다. 엘사 역시 엄마를 도와 자주 강가로 나옵니다. 사람들이 함부로 버린 플라스틱 폐기물들. 이런 쓰레기가 많다는 것에 감사해야 할까요? Asnjë lek nuk del. Unë me kushtet vështira ekonomike, në shtëpi vajta të kërkoj punë nuk gjeta, tash ju ktheva të mbledh kanaçe, bidone, se jam shumë me kushtet të vështira ekonomike të shtëpisë. Me këtë asnjë lek nuk i fitoj. 그렇게 열심히 모은 플라스틱 두 자루를 힘겹게 끌고 오는 엄마. 이것으로 오늘도 엘사와 하루를 살아갈 수 있을 것입니다. 아픈 몸을 돌볼 여유조차 없는 엄마는 오늘도 힘겨운 발걸음을 옮깁니다. 그런데 엘사 외할머니 집에 난데없이 경찰들이 들이닥쳤습니다. 뭔가 소란이 벌어진 모양인데요. 평소 폭력적인 성향의 엘사의 외삼촌은 그야말로 시한폭탄. 오늘도 난동을 부려 외할아버지의 신고로 경찰에 연행됩니다. 엘사는 다행히 삼촌의 폭력을 피해 집을 나왔습니다. 자주 있는 일인 듯 체념하고 어딘가로 향하는 엘사. 도착한 곳은 집 근처의 교회입니다. Elsa. Pse ke ardhur ti, Elsa? Ka shumë zhurma, shumë debate. Unë s'mundem të shndroj aty. Është shumë e pasigurt për mua kjo gjë. Më vjen keq. Ne do të lutemi bashkë dhe pastaj ne do të flasim se çfarë do të bëjmë. Okej? Ne lutemi për mbrojtjen tënde Perëndi. Ne lutemi Zot që me dashurinë tënde, me sovranitetin tënd, me fuqinë tënde Zot, ti do të ndërhysh Zot. Haleluja. Qofshi bekuar Zot në jetë të jetë. Ne të falenderojmë dhe adhurojmë ty Zot, dhe për ulimin e ty. Dhe e dim që ti ke një zgjidhje për ne. Edhe familjen e saj, sepse Perëndia të cilit ne i kemi besuar është me të vërtet dashuri. Ky është Jezusi. Ky është Zoti ynë. Ai është mbret. Prandaj ne jemi këtu sot së bashku. Edhe unë besoj që ju jeni nga dashuria e Zotit që keni ardhur këtu. E nuk jeni duke bërë një punë të rëndomt. Ju jeni duke bërë punën e Krishtit. Për këtë ju falenderoj shumë nga zemra.
Jesus unë për parë të jetë, falenderoj për rëndishër, për pjesë e jetës time. Falenderoj të përëndishër çdo ditë me mua dhe më mbron në përëndi nga çdo gjë. Unë lutem më përëndi për maman time. Falenderoj të përëndia im që ti më do përëndi. Falenderoj që hyre në jetën time. 그저 오늘도 이 상황을 피하게 해달라고, 그리고 하나님이 도와주시기를 간절히 기도합니다. 엘산의 소식을 듣고 멀리 한국에서 알바니아까지 한 걸음에 달려온 김동현 목사님. 유럽 최빈국 알바니아에 오는 동안 목사님은 내내 기도하는 마음이었습니다. 엘사의 이야기를 들었을 때에 주님께서 지극히 작은 자에 한 것이 나한테 한 것이라고 하신 말씀처럼 어려움에 처해 있다고 해서 정말로 찾아가 보고 싶고 또 만나보고 싶었습니다. 드디어 엘산의 가족과의 긴장되는 첫 만남. 아, 네가 엘사구나. 만나서 반가워요. 네. Mirë se erdhe në shtëpinë time. 아, 그래, 팀미치. 엘사 엄마가 여기 어떻게 와서 저 할아버지하고 이렇게 와서 함께 살게 됐는지 제가 궁금합니다. Babi është me siroz, nuk gjon me veshët. Vllajën e kam me aftësi të kufizume. Vetë po thuj se jam me tension, me zemër, me gjitha. Dhe nuk jam dhe zoja që të punoj. 엘사 하나만 이렇게 기르느라고 참 너무나 수고가 많으셨겠어요. 우리 주님의 이루가 함께 하시기를 바랍니다. 직접 들으니 더 안타까운 가족의 사연. 회개하고 예수 믿고 건강 얻어서 우리의 이 프로그램을 통해서 이 가정이 큰 복을 받고 또 이 가정 때문에 많은 분들이 예수님을 믿고 이 가정이 지금 어렵지만 엘사가 앞으로 공부도 잘하고 하나님 잘 믿고 신앙으로 자라나서 이제 이 가정에 전화 이복이 되는 축복의 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 이 가정에 하나님의 축복이 함께하길 기도해 주셨습니다. 엘사와 함께 무너진 집에 가보기로 했습니다. 실제로 처참하게 무너진 집을 보니 마음이 아파옵니다. Në fillim ishte dhoma e ndenjes, pastaj ishte dhe kuzhina. Edhe jetonim këtu, edhe faktën e kishim një shtëpi tash ngelim këtu. 벽돌이 나고 가운데가 비어가지고 깨지고 아니에요? 유일한 안식처였던 이곳이 하루아침에 사라져버린 심정은 상상 그 이상일 것입니다. 내가 살던 집이 이렇게 무너졌을 때 그 마음이 얼마나 아팠겠습니까? 나도 현장을 바라볼 때 참 부모님의 심정을 생각할 때 너무나 가슴이 아픕니다. 이 집과 함께 엘사 모녀의 웃음소리도 사라지고 말았습니다. 엘사에게 격려의 선물을 해주고 싶었던 목사님이 들린 곳은 바로 시내에 있는 서점. 엘사가 갖고 싶은 걸 아시고는 엘사와 함께 서점으로 가셨습니다. 내가 책을 사주고 싶어서 그래. 한번 네가 좋아하는 책을 한번 골라봐. Shumë faleminderit, pastor. 꾸미고도 싶고 먹고 싶은 것도 많을 텐데 엘사가 선택한 것은 또 책이었습니다. 미래를 위해 공부를 하고 싶지만 여의치가 않았기 때문인데요. Ky është një libër që më duhet përsëri. 이게 사전이구나. 특히 부족했던 영어 공부를 위해 사전과 여러 교재들을 고른 엘사. 땡큐. 자, 엘사 공부 열심히 잘해. Shumë faleminderit. 야.
엘사의 꿈에 한 걸음 다가갈 수 있기를. Duaj që të lexoj sa më shumë libra jashtëkollor, sepse më pëlqen që të lexoj. Kur pastori më blevi këto libra, unë nuk gëzova shumë, unë ndjeva shumë e lumtur dhe jam shumë e gëzuar që më dha kjo mundësi që të lexoj sa më shumë libra. 병원을 찾기조차 어려운 엘사 엄마와 진료를 위해 병원을 찾은 목사님. 엘사 엄마가 고혈압 천식이 있다고 그래서 지금 상황이 어떤지 알아보려고 찾아왔습니다. Pra, si ke qenë këto ditë? Pak më mirë, kam pas pak vështirësi infirmare edhe kam pas tensionin e lartë. Mjekimet e duke e vazhdu në rregull? Po. 몸이 점점 더 안 좋아지는 것을 느끼지만 치료는커녕 하루하루 먹고 살기에도 여념이 없었던 날들. 과연 엄마의 몸은 지금 어떤 상태인 걸까요? Kështu që duhet të vazhdosh kurën që të kemi dhënë edhe duhet vish përsëri për të bërë kontrollin e ardhshëm dhe për të bërë vizitën. 어떻게 하면 엘사의 엄마의 병이 더 나아질 수 있고 어떻게 치료를 받으면 좀 좋아질 수 있는지 좀 말씀해 주실 수 있겠어요? Spitalin universitar të smunjeve të mushkrive, ku trajtohet dhe astma, edhe ku kjo ka qenë para disa ditësh, edhe ka bërë një konsult edhe ka bërë një shtrim atje. Pra do të rekomandoja që të konsultojë dhe të ekzaminohet me mjekët specialist në qendrën spitalore. 예수님 말씀하시기를 지극히 작은 자에 하는 것이 나한테 하는 것이다. 그래서 참 제가 너무 좋은 곳 왔다. 참 보람을 느꼈다 그런 생각나고 이런 아이들이 어릴 때부터 성장을 해서 내가 그리스도의 신앙으로 어릴 때부터 성장했고 또 많은 분들의 도움을 받았다. 얼마든지 본인이 그런 체험을 가지고 있기 때문에 더 큰 일 할 수 있지 않겠어요? 저는 그런 생각을 했습니다. 엘사를 위해 기도해 주러 교회로 온 목사님. 나도 어릴 때 교회에서 자라났는데 엘사도 이 교회 다니면서 신앙생활 열심히 잘하고 하나님께 기도 열심히 하면 하나님께서 큰 일 할 수 있는 일꾼으로 세워주실 거야. 신앙생활 잘해요. 고마우신 하나님 감사합니다. 주님의 사랑으로 이곳까지 오게 하시고 또 엘사를 만나서 이렇게 귀한 주님의 사랑을 함께 나누고 기도하게 하셔서 감사합니다. 엘사가 지금 어려움이 많이 있지만 열심으로 기도하고 하나님 잘 공경하고 이 다음에 하나님 잘 믿어서 앞으로 가정만 아니라 이 나라만 아니라 더 크게 일할 수 있는 훌륭한 일꾼으로 길러 주시옵소서. 주님께서 이 모녀의 진정한 소망이 되어 주시기를 간절히 기도합니다.